हेलो दर्शक बंधु केमिति अछंती आशा करुछि सुस्थ सबल शांति रे थिबे। दर्शक बंधु आम भारतर इतिहास हजार हजार वर्ष पुराणा आउ पूर्वरु एहाकू सोनार देश मध्य कहा जाउथला। मसला ठारू आरंभ करी क्षीर उत्पादन पर्यंत आम देश वर्तमान दुनिया रे एक नंबर छिड़ा होइछे। मैथ साइंस एवं टेक्नोलोजी हिसाब रे मध्य आम भारत दुनिया रे प्रशंसनीय स्थान अधिकार करिछे। आम भारत जहाँ हिंदुस्तान इंडिया नाम रे मध्य सुपरिचित। पूरा दुनिया रे भारत परि देश केउठी नाही। से कथा उठू भाषा उपरे कि खाद्य संस्कृति पोशाक खेल अथवा पर्यटन स्थली उपरे आउ सेथिपाई तो कहा जाए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दर्शक बंधु जदि आपको कई कहती भारत पाखरे एमिति कौन विशेष कथा अच्छी ताले ताकू आपण ए वीडियो निश्चित देखै देबे। ताले चलंतु आउ डेरी न करी फॉलो किना आपनको सीट बेल्ट बांधि नियंतु आउ चलंतु दुनियार सबुठु सुंदर और शानदार देशर यात्रा भारत को। वीडियो को स्टार्ट करबा आगुरु जदि एजाय चैनल को सब्सक्राइब करना ताले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु जा द्वारा आगो को आसुतुवा वीडियो गुडी को आपनको मिस हेबनी। दर्शक बंधु भारतर इतिहास हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष पुराणा। सारा दुनिया रे भारत को देवभूमि मध्य कहा जाए जो भूमि अनेक महापुरुषों को जन्म देइछे। बौद्ध जैन हिंदू सिख परि चारि प्रमुख धर्मर उत्पत्ति भारत ठारो ही होइछे। मर्यादा पुरुष कौशल्य नंदन श्रीरामठू आरंभ करी सारा दुनिया को गीता ज्ञानर महात्मा प्रदान करिथिबा श्रीकृष्ण मध्य भारत रे जन्म होइथिले। विष्णु को सब अवतार गौतम बुद्ध सिख धर्मर 10 गुरु जैन धर्मर 24 जन तीर्थंकर जन्म मध्य आम भारतर पवित्र भूमि रे ही होइथिला। भारत माँ तार गर्भरे एमिति महापुरुषों को जन्म देवा कारणरू भारत एक पवित्र देश बोली निसंदेह रे कहा जाई पारे। विश्वर सबुठु पुराणा तथा शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यतार शुभारंभ मध्य एई भारत रे होइथिला। से समयर हरप्पा और मोहनजोदारो आदि विभिन्न सभ्यता गुड़िक विषय रे आपण निश्चित अवगत थिबे। तापरे ऋग वैदिक परवर्ती वैदिक युग आदि विभिन्न सभ्यता मान गढ़ी उठिथिला। या परे भारत रे मौर्य गुप्त चोल चालुक्य विजयनगर कुषाण सातवाहन आदि विभिन्न साम्राज्य शासन करुथिले। हुए तो 1200 शताब्दी परे भारत रे इस्लाम आक्रमणकारी आगमन परे सुल्तानी व मुगल शासन चलीथिला। मात्र परे इंग्रेज माने आसी भारत को मन इच्छा 200 वर्ष लुटिले। किंतु इतिहास रे प्रमाण अछि भारत केवे केउ देश उपरे प्रथमे आक्रमण करि नाही। भारत प्रथमरु ही एक शांतिप्रिय देश भावे रही आसीछि। दर्शक बंधु 1947 रे भारत इंग्रेज मानकठू स्वाधीन पाइला एवं परे भारत रे संविधान लेखागला। आपण को सुनी गर्व लागि पारे भारतर संविधान विश्वर सबुठू बड़ लिखित संविधान। आम संविधान रे आम देशर नाम दुईटी रही इंडिया एवं भारत नाम रे। इंडिया नामटी सिंधु नदी नामरू उद्भूत होइछे काहेकि ग्रीक माने जेतेबेले भारत आसिले से माने सिंधु को इंदोस बा इंडिया नाम रे डाकिबाकू लागिले। सेहि परि मध्य भारतर नाम पछरे बहुत गुड़िए पौराणिक कथा रही। से स्कंद पुराण अनुसार ऋषभनाथ पुत्र भरत नाम भारतर नाम होइछि बोली कहते। आउ किछि मध्य प्रभु रामचंद्र भाई तथा दशरथ पुत्र भरत नाम अनुसार भारतर नाम होइछि बोली मानते। मात्र यह पछरे निर्दिष्ट कौनसी प्रमाण नहीं। ता छड़ा फरासी माने सिंधु को हिंदू नाम रे उच्चारण करिबारु या परवर्ती समय हिंदुस्तान नाम रे मध्य नामित हैला। भारत आयतन रे पृथ्वीर सप्तम बृहत देश जार समुदाय आयतन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आउ आपण सुनी आश्चर्य होई पारंती पॉपुलेशन मामला रे भारत चीन को टॉपी वर्तमान दुनियार सबुठू अधिक जनसंख्या विशिष्ट देश बनी जाइछे। भारतर मोट जनसंख्या प्राय 143 कोटी धरिलानी। आउ एई जनसंख्या वृद्धि मध्य भारत प्रति एक चिंतार विषय। जदि देखिबा भारतर अर्थनैतिक अवस्था विषय रे ताले जानि रखंतु भारत विश्वर पंचम बृहत अर्थनैतिक देश बनी सारिछे। भारत प्राचीन कालरू शिक्षार मूल केन्द्र रही आसीछे
ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦା ଆଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷାର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ହାର ପାଖାପାଖି 78%। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ ଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 39% ଲୋକ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭାରତରେ ଥିବା ଶାକାହାରୀଙ୍କ ଅଲଗା ଏକ ଦେଶ ବନାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଏକ ଦେଶ ବନିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ମିଶି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 1600ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଆମ ଭାରତରେ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ରେଲୱେ ଆମେରିକା ପରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ। 1,26,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସହିତ 13 ଲକ୍ଷ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଅଧିକ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଗର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାନୁଜ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ମା ଦେଇଛି। ଦୁନିଆକୁ ସର୍ଜରୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବା ସୁଶ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନର କଥା ବି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାରତ ଶିଖାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ। ବଲିଉଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଉଥ ମୁଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଭାରତରେ ବନାଯାଏ, ଯାହା ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦେଶ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ BCCI ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଆଉ ଭାରତର ଲିଗ୍ IPLରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଚାତକ ପରି ଅନାଇ ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଠାକାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ମାନାଯାଏ। କ୍ରିକେଟ ପରି ଫୁଟବଲ, କବାଡି, ଚେସ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତଥା ହକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ତଥା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଙ୍ଗଳଯାନ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସେ। ଆଉ 2023ରେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ବନିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସେ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭାରତରେ 1,55,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଛି, ଯାହା ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଅଧିକ। ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପାଣିରେ ଭାସମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭାରତରେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 6.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଭାରତରେ ଥିବା ମସଜିଦ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମସଜିଦ୍ ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜର ବିକଶିତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ହୋଲି, ରଥଯାତ୍ରା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରମଜାନ, ମହରମ, ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଦି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି, କଥକଲି, ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ପରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି କଥା ଉଠିଛି ଭାରତ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟ କଥା କିପରି ବା କୁହା ନ ଯାଇପାରେ। ଭାରତରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି, ତା ପ୍ରତିଦିନ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବୋଧେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କାଫି ନୁହେଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟର ଢୋକଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଂସ କଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଛେନାପୋଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ, ଗୋଆର ମାଛ ତରକାରୀ, ହରିୟାଣାର ବାଜରା ଖିଚୁଡ଼ି ଆଦି ଅନେକ ଡିସ୍ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଯାହାର ବି ମୁହଁରୁ ପାଣି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ କହୁ କହୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ତ ପାଣି ବାହାରି ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଡ଼ିଗଲାନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହେ ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ବରଂ 100 ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ, 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି।
एमितिरे तो सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचल बुलिबा योग्य। काश्मीर को भारतर भूस्वर्ग मध्य कहुए। एठाकार उच्चा उच्चा स्वर्गव्यापी पहाड़ तथा लंबा गछ जम्मू काश्मीर को प्रतिफलित करे। गोवा भारतर प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानक मध्यरु अन्यतम अटे। एठाकार सी बीच पूरा दुनिया रे परिचित। आ प्रत्येक कपल्स को मैरिज पर हनीमून पाई प्रथम पसंद गोवा ही होता है। राजस्थान आपन को भारतर संस्कृतिर विभिन्न झलक देखा। एठाकार ऐतिहासिक गौरव कीर्तिर आर्किटेक्चर आपन को अन्य कौटी देखा न जापे। उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश विभिन्न सुंदरतम स्थान आपन को आकर्षित करें। भारतर राजधानी दिल्ली कुतुब मीनार और लालकिला परी अनेक जगह रही जो आपण बुली पारे। ता छड़ा उत्तर प्रदेश ताजमहल और अयोध्यार राम मंदिर विषय आपण विज्ञ थे। उत्तर पूर्व भारतर प्राकृतिक सुंदरता कौन पर्यटक को मंत्रमुग्ध करदिए। ता छड़ा आम ओडिशा रे थिबा पुरी कोणार्क लिंगराज मंदिर प्रत्येक टूरिस्ट को सुंदर जगह बुलिबार एक मुख्य ऑप्शन रही है। ताले ए थिला आम अति आदरर देश भारत विषय संक्षिप्त परिचय। जदि आम यार संपूर्ण एचिवमेंट को टेक्निक जानिबा को चाहिबा ताले हुए तो आमको 100 वर्ष साधना करने को हेबो। आज वीडियोटी को एठू रखुछि। जय जगन्नाथ।